إذا نحن على المباشر. إذا مرة أخرى نحن على المباشر مع بروفيسور سمير مشهور. قبل أن نبدأ هذا اللقاء الخاص والمباشر مع البروفيسور سمير مشهور من كوريا الجنوبية، أود أن أتأكد من الحضور الكريم المتتبع الكريم بأن الصوت والصورة واضحين. دائما نحاول نتأكد بأن الصوت والصورة واضحين قبل أن نبدأ هذا اللقاء. صوت واضح. شكرا. شكرا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. باسم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وباسم أطورها الإدارية والتربوية، وباسم طلبتها وباحثيها، لنا عظيم الشرف أن نستضيف العالم المغربي المتميز، والذي ندين له بالشكر الجزيل والعرفان الجميل على مجهوداته الجبارة للمساهمة في إنقاذ البشرية والتخفيف من معاناة الناس. ضيفنا اليوم متميز بتميز منصبه، صال وجال في العديد من دول العالم باحثا عن التميز في عمله. إنه الدكتور المغربي سمير مشهور، نائب الرئيس العام لشركة سامسونج بيولوجيكس الكورية الجنوبية، وهي أكبر شركة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والراعي العالمي للجودة والمطابقة التنظيمية، والمسؤول عن قسم تسويق جميع المنتوجات والأدوية المبتكرة من الشركة العملاقة سامسونج بيولوجيكس. ولد سمير مشهور بمدينة الرباط، وذلك سنة 1963 من أمه التي تعود أصولها إلى الجنوب الشرقي، بالضبط مدينة الرصني، ووالده الذي اشتغل بمدينة أرفود في إدارة الأمن الوطني. درس في ثانوية يعقوب المنصور بالرباط، لينتقل بعد ذلك إلى مدينة أزرو ليكمل دراسته بثانوية طارق بن زياد، وحصوله على شهادة البكالوريا بها سنة 1980. وفي سنة 1981 انتقل إلى كندا ليحصل على شهادة الماجستير في الفيزياء النووية من جامعة كونكورديا. بعدها انتقل إلى أمريكا ليحصل على شهادة الدكتوراه في علم الإدارة من كلية كينيدي في هارفارد الأمريكية. كذلك مؤسس منظمة بلا حدود لتوفير خدمات الصحة والتعليم وللحد من الفقر في العالم، كما اختير من أحسن 50 رائد عالمي في مجال الرعاية والطب الذكي سنة 2018. بصراحة أن تنجح في فرض نفسك وتندمج في مجتمع كمجتمع كوريا الجنوبية ليس بالأمر الهين ولا بالعمل السهل، بل هو تحد كبير. وضيفنا اليوم استطاع أن يفرض نفسه بقوة في هذا البلد من خلال ما راكمه من تجارب عالمية في التسيير وبحثه الدائم عن التميز، الشيء الذي أكسبته خبرة في هذا المجال، حيث إنه كذلك اشتغل في العديد من المناصب الإدارية وبالعديد من الشركات العالمية، مثل شركة لونزا السويسرية للأدوات الطبية، وشركة بيكتون ديكنسون، وشركة جونسون أند جونسون، وجي اس كي، وأخرى وغيرها. دكتور سمير، مرحبا بك مرة أخرى بين أحبابك في بلدك، والتي نعتز ونفتخر بأنك واحد من أبنائها البررة في هذا اللقاء المباشر والخاص، والذي خصصنا له موضوع لقاح كوفيد-19. وشكرا مرة أخرى على قبول الدعوة. ونعلم جيدا بأن كثرة المشاغل خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البشرية
يعني هذا شرف كبير أن نستضيفك اليوم وفي لقاء مباشر، فشكرا مرة أخرى على قبول الدعوة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Et puis, merci de m'avoir invité. أنا نعتذر pour d'abord les gens اللي كيستمعوا لينا، لأن العربية واخا حتى الدارجة ديالي ماشي هي دارجة فاسيل، لأن خرجت من المغرب من 1980، هذه تقريبا 40 عام. كاين بزاف ديال لي تيرم اللي كنستعملهم بالفرنساويه ولا كنستعملهم الانجليزيه، لان اللغه ديال الخدمه ديالي هذه تقريبا 30 عام هي الانجليزيه. دونك جي اوبلي ان تي بو العربيه الفصحى. دونك جو ميكسكوز مي جو اسي دو ريبوندر الماكسيموم بوسيبل بالدارجه ولا إن شاء الله. ان شاء الله. لكم كل نعم، لكم كل حرية بروفيسور، تهضروا بالدارجة، بالعربية، بالفرنسية، بالإنجليزية. الأساس هو أنه توصل الرسالة إن شاء الله. بداية بروفيسور، قبل ما ننتقل بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع لقاح كوفيد 19، نبغيو بداية يعني المتتبع الكريم أنه يعرف كيفاش أنكم التحقتوا بسامسونج بايولوجيكس اللي كتعتبر من أكبر الشركات العملاقة في مجال الصيدلاني. يعني شنو هي الحوايج اللي خلاتكم انكم تلتحقوا بها، مع العلم انكم كنتوا ديجا عملتوا مع شركات اخرى في دول من القارات الخمس؟ Alors, l'industrie pharmaceutique est simple à comprendre. Je pense حتى les industries كاملين، واخا كان يمكن لها تكون لا اون بانك ولا تكون l'industrie ديال l'automobile ولا l'industrie ولا l'industrie ديال التكستيل باغ اكزومبل ولا الالكترونيك. ملي الواحد كيوصل دي بوست كبار في دو ديريكسيون في هاد لي زاندستري، كيوليو اون سيبل فاسيل بار دي شاسور دو تيت، ولا اون سيبل فاسيل بالنسبه لي كومبيتيتور ديالهم ديال الشركه. فاش الواحد كيكون يعني هذه تقريبا على الاقل 20 ans. انا je n'ai jamais cherché à changer de job ou là chercher à changer de société. Ça a toujours été une société qui est venue me chercher à travers des chasseurs de tête. Le cas de Samsung, c'est exactement la même chose. Samsung, ils m'ont approché هذه عامين 3 سنين تقريبا، عام هما كينيغوسيو معايا. انا j'ai pas voulu aller مع la distance وكوريا الجنوبيه بعيده. انا عندي j'ai une partie de ma famille France, une partie au Canada, donc j'ai pas voulu y aller. Et puis j'ai fini par craquer, comme on dit en français. Et voilà, ils m'ont offert voilà quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Donc j'ai rejoint Samsung Biologics en 2019, parce que j'ai eu une discussion avec le CEO, avec le président de Samsung Biologics, et puis il m'a convaincu que c'était la bonne décision à prendre. Il faut savoir que Samsung Biologics n'existait pas il y a 10 ans. Donc elle fait partie du groupe Samsung, et donc il y a 10 ans, elle n'existait pas. Il y a 5 ans, Samsung Biologics ne fabriquait rien du tout. Et donc, depuis 2015, depuis qu'ils ont commencé à fabriquer des produits de biotechnologie, donc des médicaments, ils ont réussi, à devenir les premiers au monde avec une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars. Donc, même si on mettait toutes les industries du Maroc ensemble, ils n'ont pas une capitalisation de 52 milliards de Samsung Biologics qui a démarré il y a 5 ans. Juste pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, c'est une société qui est aujourd'hui la première au monde sur la partie biotech. Et donc, là, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient, les médicaments, les thérapies auxquelles ils font face. Et voilà, j'ai décidé de dire oui. Donc, j'ai démarré en juin 2019. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et puis, depuis ce moment-là, je me sens très bien. Je fais partie du comité exécutif de Samsung Biologics. Et je gère effectivement de très très grandes équipes mondialement d'El Samsung. Et voilà, je contrôle un petit peu tous les médicaments qui sont mis sur le marché
et toute la partie qualité de Samsung Biologics. Voilà. C'est un plaisir d'être à Samsung Biologics. J'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai beaucoup d'expérience, on apprend toujours. Et surtout, ça m'a permis de travailler dans un contexte complètement différent, parce que quand on travaille en Corée du Sud, on travaille avec des Coréens à 99,999. D'ailleurs, je suis le seul étranger dans le comité de direction. Kulhom, c'est des Coréens. Il y a même pas, il y a pas un Américain, il n'y a pas un Français ou un Anglais. Je suis étranger. Et le workforce, les gens qui travaillent, les employés, sont presque à 100% des Coréens là-dessus. Donc, il faut, comme le Japon, il faut savoir travailler avec des Coréens qui ont des standards et des attentes qui sont très, très importantes. Voilà, il faut essayer de s'adapter le plus vite possible et essayer voilà, dans cette culture-là et d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants d'une culture qui est complètement différente et qui fonctionne complètement différemment. Voilà, donc ça, c'est une belle aventure et je me plais. Voilà, je me plais. هذا شرف لينا بروفيسور انكم من المغرب وقطعتوا هذه المسافات كاملين ودخلتوا في هذه المغامرات اللي ليس بالسهل انك توصل لهذه المناصب اللي تنشوفوا المنافع ديالها على الواقع، وان شاء الله غادي نتحدثوا على هذه المساله الان. بروفيسور، كيفاش انكم دخلتوا في هذه المغامره مع العلم انكم كنتوا في واحد المجال اللي نقدروا نقولوا ماشي مجال ديال الصيدله، ومن بعد انتقلتوا لهذا المجال؟ واش ما كانتش فعلا مغامره؟ شنو اللي خلاكم انكم تنتقلوا لهذا المجال؟ Alors, juste pour revenir peut-être avec la question, le poste d'y aller, Samsung Biologics, alors comment fonctionne Samsung? Qu'on fait 1500 candidats. Donc, il n'y avait pas 5 ou 2 ou 10, il y avait 1500 candidats. Et il y avait donc des entrevues à tout le monde. Depuis 2 ans, et puis donc on a réussi à trouver le juste milieu pour j'ai accepté le job. Maintenant, le milieu de la pharmacie ou la pharmaceutique, j'y suis depuis 1988. C'était un accident de parcours. C'était pas quelque chose que je voulais faire. D'ailleurs, c'était pas quelque chose, l'industrie pharmaceutique, il faut être pharmacien ou un médecin, il faut être un biologue. Voilà. Pour moi, c'était dans ma tête d'étudiant, le fait que j'ai fait de la physique nucléaire au départ, c'était loin voilà. C'était pas dans mes idées de le faire. Mais le premier job que j'ai fait, le premier emploi que j'ai eu, j'ai travaillé avec un laboratoire pharmaceutique qui est connu, c'est M. Abbott, au Canada. Et j'ai travaillé en été, voilà, c'était le départ de ma carrière, dans le département d'engineering de Abbott, qui fabrique des produits pour les hôpitaux et pour la partie pharmaceutique. À partir de ce moment-là, à partir d'Abbott, immédiatement, je suis parti à Toronto, j'ai passé chez Glaxo, et puis ça a continué. Et donc, j'ai aimé l'industrie pour plusieurs raisons. À cause pour laquelle l'industrie existe, c'est pour sauver des vies. Donc, la partie impact dans la société, pour moi, était très, très important. Donc, dès le départ, ce que je voulais, c'est surtout avoir un métier qui a un impact social, qui est important, dans lequel je me sens utile la société là-dessus. Je ne voulais pas aller quelque part où j'ai pas d'utilité ou d'impact, surtout dans la partie santé dans la société. Et donc, j'ai continué plusieurs sociétés pharmaceutiques, les 4 ou les 5 grands mondiaux, notamment Johnson & Johnson, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Glaxo, etc. Ça, c'est les plus gros. Maintenant, je suis avec Samsung Biologics. Et puis, à chaque fois, j'ai toujours à cœur voilà, de contribuer à faire en sorte qu'on élimine le maximum qu'on peut les souffrances des gens. On améliore la qualité de vie de centaines de millions de personnes
et dans plusieurs cas, on sauve la vie de plusieurs millions de personnes. Donc voilà, c'est ce qui me fait réveiller le matin, en fin de compte. C'est ce qui me fait, et c'est ce qui me fait dormir le soir, c'est voilà, d'avoir cette utilité qui est un petit peu mon GPS. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que je sois impliqué dans la partie Covid pour essayer d'aider le Maghreb, qui est mon pays, le maximum possible à pouvoir s'en sortir là-dessus et à ne pas être impacté d'une manière négative et importante. جميل بروفيسور. اذا هناك بعض الاسئله اللي غادي ان شاء الله نتطرقوا لها فيما يتعلق بكل بموضوع كوفيد 19. لكن يعني نبغيو نسمعوا منك مباشره بعض الاشياء الخاصه بهذه المغامرات اللي دوزتوها باش وصلتوا لهذه المراتب العليا. كيف كنشوفوا بروفيسور بانكم ما شاء الله رغم انكم خدمتوا في شركات عملاقه من كل قارات العالم ومده ازيد من 30 سنه خارج المغرب، الا مازال كنلقاو بان الدارجه ديالكم مازال ما شاء الله محافظين عليها، ما عندكمش مشكل تتهضروا بالدارجه بكل طلاقه. واش مازال بروفيسور كيزور المغرب؟ واش مازال البروفيسور كيزور المنطقه ديال الريصاني، المنطقه ديال ارفود؟ شنو هما الذكريات اللي مازال محافظين عليها في المنطقه بالضبط اللي عشتوا فيها الحياه الاولى ديالكم الريصاني وارفود؟ بالنسبه لي الوغ انا مالوغوزمون ما كندخلش المغرب سوفون. علاش؟ سورتو هاد العامين ديال الكوفيد سي ديفيسيل الواحد باش يسافر وعاود نرجع لهنا لكوريا. مي قبل كنت كندخل كل عامين للمغرب باش نحيي الرحيم كي بلادي وانا دابا في مراكش، دونك سا مفي ان ديبايزمون باش ندخل المغرب في نشوف عائلتي وغير نرتاح. ملي كنجي للمغرب كندخل باش نرتاح شويه، باش ما نبقاش نخدم، باش نرتاح شويه وباش ناكل الماكله المغربيه. ارفود ارفود الفود اللي انا اسكو سا مغابيل كان جافي جو بونس 7 ans 7 سنين 8 سنين. كنت كنمشي مع لا فامي بي اون الي هادو سي لي سول سوفونير كو جي. كنمشيو لواحد الجبل كي سميتو البليكوس جو بونس. كنا كنمشيو لتماك في العشيه ولا في النهار وكنبقاو ندابزو بالحجر. Alors maintenant, quand je me souviens, c'est insouciant parce que كنا كان نضربوا بالحجر، حجر كبير ديال voilà, c'est comme ça, on avait très peu de moyens et on jouait comme ça avec de n'importe quoi. Ou alors on passait la soirée حدا فاش كاين la station ديال الكرام بالليل اللي كيجيو بحال comme si on était voilà, comme si c'était un salut بالنسبه لينا حنايا. Mais voilà, mon enfance, elle était très simple. الريساني مشيت ليه هذه تقريبا عامين ولا 3 سنين. مشيت باش نزور مولاي علي الشريف. Donc ça m'a fait à chaque fois ملي كنمشي لو سود ça me ramène à mes sources. انا je suis quelqu'un de très nostalgique. Je vis dans le moderne tout le temps وعايش في le confort tout le temps وعايش entouré de technologie tout le temps, surtout دابا في سامسونج. ملي كنمشي للصحراء ونرجع بحال مشيت للمرزوقه ولا نمشي للريصاني ولا رفود، جو ريفيان او بازيك. كنشوف النخل، كنشوف دو لو، voilà, طبيعه، des choses complètement basiques. وكنشوف الناس qui sont très simples. Et puis je me pose la question, est-ce que peut-être c'est comme c'est ça le bonheur. On dépend tellement de beaucoup de choses qui sont artificielles, et puis on court après la vie alors que la vie est courte. Il y a une fin à tout ça, et je me dis, il est où le bonheur? Que c'est dans la simplicité ou là dans les causes pour lesquelles je me bats pour essayer d'aider les autres. Donc أنا بالنسبة لي أرفود والريصاني صحراء كاملة. C'est voilà, c'est كنمشي تماك بحال اللي كنحج. C'est pèlerinage. Voilà, c'est un monde complètement différent qui fonctionne avec une vitesse différente. Alhamdulillah, c'est voilà. أنا بالنسبة لي c'est une thérapie.
فعلا. بصراحة هذا شيء جميل أن نسمع بأنك مازال عندك ارتباط خصوصا بالمناطق منطقة الريساني وأرفود اللي هما يعني المسقط رأس أو البداية الأولى ديالكم في في المجال العلمي. وهذه في نفس الوقت مساله ان الناس اللي تيحطوا ديك التساؤلات ديال ان الانسان ما يمكنليش يوصل، ولاش حيت راه الظروف ما ساعداتوش، ولا انه كينحدر من واحد الطبقه فقيره وما عندوش الظروف اللي تخليه يوصل. فها هو مثال الحمد لله قدامنا، مدينه الريساني اللي منطقه معروفه بالبساطه ديالها وما كاين لا تكنولوجيا يعني مقارنه مع الدول او مدن كبيره، ومع ذلك الحمد لله انه الانسان يمكن له يفرض راسه في اكبر المناصب العالميه. فبروفيسور شنو هي نصيحتكم للشباب اللي انه دائما كيبقى يقلب على الاعذار وتيقول بان هذاك ساعدته الظروف وانا كنحاضر من واحد المنطقه اللي ما ساعدتنيش وبالتالي راه ما غاديش نوصل كيف وصل هذاك الشخص؟ Alors, الواحد ما خصوش كل واحد chacun réussit à sa manière. La réussite, il faut faire attention. Parce que est-ce qu'il faut parce qu'il y a des réussites qui coûtent très cher. La personne, machine qui coûte très cher en termes d'argent, mais elle coûte très cher par rapport aux gens et à la vie leur qualité de vie. Pour réussir, alors, une formule, elle est simple. Certainement qu'il faut travailler dur, et plus dur que les autres. C'est une donnée qui est importante. Mais quand je vois qui va réussir comme ça, par hasard. Donc, pour réussir, il faut travailler dur. Pour réussir, c'est une ambition. Moi, j'avais des ambitions qui étaient encore plus importantes que où je suis même maintenant. Donc, dès que l'ambition, et je travaille dur pour atteindre Henaya, et si j'atteins pas Henaya, j'atteins peut-être Henaya. Mais j'avais cette ambition-là. Et je ne pars pas par hasard. Et pour avoir une ambition, il faut savoir rêver, mais être réaliste en même temps, dans les deux sens. Et il faudrait surtout savoir s'adapter. Il faut croire que rien n'est impossible. Alors, الناس غيسمعوني غيقولوا il est chanceux هو راه وصل تماك etc. là-dessus. Alors la réponse c'est que la chance c'est vrai, mais la chance elle est de 5-6% dans où je suis aujourd'hui. Là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu et j'ai su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et parce que, je l'avais déjà partagé avec d'autres personnes, parce que j'ai toujours eu un plan A, et puis un plan B et un plan C sur tout ce que je fais. Quand quelqu'un dire, même aujourd'hui, je ne compte jamais sur le plan. Alors, les gens, quand ils naissent, écoute, le plan A. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour, surtout maintenant, parce que comme moi j'étais adolescent, l'Internet n'existait pas. Point là, les gars, j'étais Internet. Et quand j'étais jeune et j'ai commencé ma carrière, il y avait pas, je pouvais pas prendre le téléphone, parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais في المغرب من الريساني ولا منين ما كان, il élargit son réseau social et il essaie de vendre un petit peu ce qu'il peut faire aux autres. Là, je reçois beaucoup d'emails, pas d'emails, mais sur les gens qui le facilement sur LinkedIn. Donc, je reçois beaucoup de propositions. Et puis, il y en a à qui je peux rien faire. Il y a qui mais je le fais. Je le fais avec grand plaisir. Donc, il faut pas. تبارك الله. Alors, المغرب ديال هذه 20-30 عام ماشي هو المغرب ديال دابا. أنا ملي كنشوف quand je vois les gens في المغرب, des étudiants qui diront industrie 4.0, il y a beaucoup de artificial AI في المغرب, artificial intelligence, etc. Je suis étonné, des fois je suis surpris, mais je sais que le Maghreb, alhamdoulilah, en termes aujourd'hui académiques et en termes les écoles, les universités, qui recrutent des gens qui sont, j'aurais été à l'extérieur, je les aurais recrutés. Faut avoir l'expérience, parce que avoir un diplôme c'est beau,
mais ne pas avoir d'expérience, ça c'est autre chose. Donc, ressent un petit coup de main pour cette expérience-là. Et c'est là que le Maghreb qui vivent à l'extérieur, c'est là où il faut s'organiser. Parce que moi, tout seul, là, je peux rien, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas aider 50 000 étudiants au Maghreb. Mais c'est là où il faut s'organiser là-dessus pour faire un forum dans lequel des gens comme moi qui sont qui ont des opportunités pour des jeunes au Maghreb qui sont super diplômés, intelligents, ou là, même des fois, qui ont une compétence dans un domaine très pointu à l'extérieur, et j'en ai vu quelques-uns, très pointu, à qui on doit donner cette chance-là. Donc, c'est ça ce qui manque au Maghreb. C'est qu'aujourd'hui, on a évolué d'une manière qui est excellente, l'éducation universitaire et les écoles. Je pense qu'on a compris le jeu, on a compris tout ce qui est smart factory, etc. Donc, on a compris l'essentiel là-dessus, sauf qu'on ne peut pas l'appliquer au Maghreb parce qu'il n'y a pas trop d'industrie, il n'y a pas trop. Il y a pas trop d'opportunités, on ne peut le faire qu'à l'extérieur, et puis il ne faut pas avoir honte. C'est une bonne idée, c'est une bonne opportunité, mais ce qu'il nous manque un peu, c'est une dynamique structurée, voilà, un hub dans lequel les étudiants et les opportunités de l'extérieur se mettent ensemble pour pouvoir créer un petit peu donner ces opportunités à des étudiants flumarés. Voilà. Mais juste pour résumer là-dessus, pour être là où je suis, c'est simple. Il ne faut pas y compter du jour au lendemain parce que moi j'y suis depuis 30 ans. Alors je ne vous dis pas, ils peuvent le faire en 10 ans s'ils veulent ou là s'ils peuvent. C'est qu'il faut être structuré dans sa tête, dans ses idées. Une autre chose qui est essentielle. Il ne faut même pas rêver là-dessus. Il faut parler l'anglais couramment. C'est simple. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez aller nulle part, même pas en France. Pour avoir ces postes-là, tous les comités de direction, même en dessous, quand on est même directeur dans des sociétés françaises, à moins qu'elles soient franco-françaises ou la Belgique ou la hispano-espagnole, et qu'elles n'exportent nulle part ni rien du tout, quand on est dans ce genre de société, on doit obligatoirement parler l'anglais parce que les clients et tout le monde, c'est international. Et donc, l'anglais pour moi a été une porte, une très, très grande porte. Alors, je parlais anglais quand je me marie parce que j'avais beaucoup pratiqué. Et puis après, l'anglais est devenu ma première langue carrément là-dessus. Sans l'anglais, pour ceux qui nous écoutent, sans l'anglais, vous allez nulle part. Vous restez au Maroc, point à la ligne. Si vous sortez le Moyen-Orient, il faut parler l'anglais. Vous partez en Europe, il faut parler en anglais. Vous partez en Amérique du Sud, c'est l'anglais. Et vous partez en Amérique du Nord, c'est l'anglais. C'est-à-dire, à moins de parler espagnol au Chili, localement, mais dès que vous allez essayer de travailler avec une grande société internationale, c'est l'anglais. Donc l'anglais, c'est important. Là-dessus, je vous encourage à ne pas négliger cette langue-là. شكرا بروفيسور على هذه النصائح القيمه، وبصراحه هذه النصائح مهمه خصوصا اللي غاد الشباب باش تنقص عليهم المسافه. كيف قلت ماشي بالضروره انك تحقق هذه الاشياء في 30 سنه او اكثر، فممكن يعني بهذه النصائح تعمل عليها من الان. انا يعني كخلاصه يكون عندك هدف اللي بغيت توصله تحدده من الان، زائد الاهميه ديال اللغه الانجليزيه لانها لغه العلم، لغه العالم، هي اللي يمكن لك تمشي بعيد وما تخليكش فقط منحصر في واحد المكان معين او في واحد المجال محدود. اذا بروفيسور شكرا على هذه المعلومات القيمه الخاصه بمشواركم الرائع. الان ننتقل الى موضوعنا، هو موضوع بروفيسور. كيف كنعرفوا بانه فيروس كورونا ظهر يعني السنه الماضيه تقريبا، دابا ازيد من سنه، ومازال البشريه كتعاني من التاثيرات السلبيه ديالو، ولا في الاقتصاد ولا على المستوى الاجتماعي ولا النفسي، ولا يعني كل المجالات تقريبا تاثرت بكوفيد 19. لكن بدايه قبل ان نتحدثوا على كيفاش نتغلبوا على هذا
الفيروس وكيفاش انه الفاكسان جاء الى غير ذلك. كيفاش كنت تشوفوا وكيفاش يمكن لكم تفسروا انه في البدايه لقينا واحد النزعه ديال مجموعه من الاشخاص ليس فقط في العالم العربي ولكن تقريبا على حتى المستوى العالمي بانهم كيقولوا بان هذا الفيروس ما كاينش، هو مؤامره، هو كذب، هو فقط من اجل تغلب على كبار السن الى غير ذلك. والان تنشوفوا العكس بان كل شيء ولا ينتظر فوقاش انه يوصلوا للقاح. فكيفاش كان تقريبكم تفسيركم ورد الفعل ديالكم على مثل هذه الاسئله؟ Alors, je suis quelqu'un de pragmatique et je suis scientifique de formation, donc je crois aux données, data. الناس اللي كانوا كيقولوا هذا غير hoax, comme on dit en anglais, fake news, etc. Ça venait surtout des États-Unis. Donc, on a marre de chef la politique américaine. Je pense qu'ils ont tourné la page là-dessus. Mais ceux qui disaient effectivement c'est hoax, etc. là-dessus, je pense que assez vite, c'était une question sérieuse. Ce n'est plus du fake news là-dessus. Donc, voilà, Covid, ça a démarré en décembre, ديال 2019. Et puis surtout que ça a démarré en Chine en janvier 2020. Et puis ça a touché العالم كامل, toute la planète العام اللي داز ومازال احنا فيه هذا العام. Et puis c'est pas quelque chose, Covid, c'est pas un virus qui va disparaître court terme ou là même moyen terme. Arwah, il n'a pas disparu ni court terme ni moyen terme, il est là avec nous. Il disparaîtra probablement jamais. Donc la grippe, pour ceux qui les vaccins, lâche la grippe, on ne nous demande pas une immunité collective, c'est parce que la grippe, elle ne se transmet pas aussi vite et surtout, elle n'est pas aussi fatale, aussi mortelle. C'est pas la même chose, même si la grippe, elle aussi, dans certains pays par année. Mais elle n'est pas transmissible aussi vite que ça. Et c'est le même virus. Le virus de la grippe, l'influenza, c'est le même virus de le Covid. C'est la même famille des virus. Sauf que le Covid, c'est un virus qui se transmet très très vite. Surtout à de la variante, elle se transmet même encore plus vite. Et il est mortel d'une manière beaucoup plus agressive là-dessus. Et on a vu ce qu'il a fait. Les économies mondialement, بالنسبة حتى للمغرب شكون هو الامباكت بالنسبة للإيتازوني فرنسا مازالين سادين, الكندا مازالين سادين حتى لمارس. Donc l'impact il est pas négligeable ديال الكوفيد. اذا بروفيسور يعني كيف كنشوفوا بانه اتضح من بعد بانه ليس فقط يعني اخبار زائفه ولا كذب، وان كل شيء الان يعني كينتظر اللقاح فوقاش انه ياخذ اللقاح باش انه يرجع للحياه الطبيعيه ديالو. وكيف كنشوفوا بدايه البروفيسور هو انه ملي انه تم انتشار هذا الخبر بشكل كبير في الميديا بان هو فقط من اجل القضاء على كبار السن، فقط انه مؤامره، انه كاذب الى غير ذلك، لقينا بان مجموعه من الدول ليس فقط يعني الدول نقدروا نقولوا فقيره ولكن حتى الدول العظمى استهانت بهذا الفيروس لدرجه انهم وصلوا حالات كبيره من عدد الاصابات وحتى الموتى. الشيء اللي ما كنلقاوش في بعض الدول اللي فعلا تعاملت مع هذا الفيروس بشكل يعني صريح وبشكل جدي مثل كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه كانت بان ما عرفاتش حجر صحي، اغلاق جميع المحلات التجاريه وتوقف او شلل للاقتصاد كيف وقع تقريبا بجميع الدول. وهذا رجع الجانب ديال عدم الاستهانه بالمرض. فكيفاش سامسونج، كيفاش فعلا كوريا الجنوبيه استطاعت احتواء الفيروس والعيش
التعايش مع الفيروس بشكل عادي وليس كانه اول مره يعرفوا هذا الفيروس هذا. Alors, Corée الجنوبية, alors l'histoire elle est simple. En 2015, la Corée du Sud a été impactée avec le SARS. Au ils n'étaient pas prêts. C'était quelqu'un qui جاي من, je pense, من الموyen-orient, je ne sais pas, مش من قطر ولا من الكويت. اللي رجع لكوريا et puis il y a eu à peu près 120 ou 130 واحد fatalité mort. Donc ils n'étaient pas prêts. Depuis ce moment-là, Corée الجنوبية a bien compris qu'il fallait s'apprêter pour d'autres pandémies. C'est pour ça que je passe le message au Maghreb et puis probablement à tous les autres pays que premièrement, c'est pas la dernière pandémie que l'on a. D'abord, il y a déjà une épidémie d'Ebola Nigeria d'abord maintenant qui démarre aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais qui a démarré il y a quelques jours. Une épidémie pour l'instant. Donc, il y aura d'autres pandémies. La question, c'est quand on aura une autre pandémie, pour lesquelles il faut trouver un vaccin également, etc. Là-dessus. Donc, on n'est pas sorti du tunnel. Les pandémies. Ils se sont bien préparés. La pandémie, l'épidémie de SARS. Bien préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ديالهم قال هذوك الافراد ديال الgouvernement وزيرة الخارجية وزيرة الداخلية وزيرة الصحة وزارة الصحة كلهم il y avait déjà une cellule d'urgence qui était déjà bien préparée là-dessus avec un plan structuré bien préparé. Donc ملي جا الكوفيد le 20 janvier هنايا في كوريا بداو déjà يوزعوا les masques le 20 janvier 2020. Début février, une semaine après, il y avait déjà tous les tests PCR déjà distribués à travers toute la Corée du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les laboratoires qui sont dans la Corée du Sud ont déjà les méthodes analytiques, donc le transfert technologique a déjà été fait. Et donc tous les laboratoires étaient prêts immédiatement à faire des tests. Faire les tests PCR et le Covid. Donc la Corée immédiatement a su faire ça. La Corée était déjà prête sur la partie traçabilité, tracer les gens, track and trace. Ça c'est facile en Corée pour pouvoir le faire. La Corée, 56 millions d'habitants, donc c'est pas un petit pays de 20 millions d'habitants. Donc la partie track and trace, la partie technologique dans laquelle toute la partie testing, les Coréens ont été pris en exemple qui déroulent des tests sur les parkings, là-dessus, alors que les États-Unis se débattaient, alors que les Européens n'avaient même pas les tests à ce moment-là. Alors la Corée a testé, tous ceux qui veulent être testés peuvent se faire tester en PCR. Immédiatement, au début février. Il faut savoir que le Maghreb m'a tel mars, avril, ou même plus loin que ça. Okay. Autre chose, il y a la Corée. Alors, effectivement, la Corée, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de confinement d'abord. Il n'y a pas de confinement. J'ai pris mon dîner ce soir à l'extérieur parce que j'étais là. Donc, tout est ouvert, les supermarchés sont ouverts, les restaurants sont ouverts, tout est ouvert. J'étais en France il y a 3 semaines, tout est fermé, tous les restaurants sont fermés, Paris, c'est complètement désert. Donc, ça n'a rien à voir avec moi, ce que je vis ici. Je vis une vie presque normale. 2 choses encore qui sont importantes dans la Corée du Sud, c'est que ils sont habitués d'avoir des nuages de poussière qui viennent de la Chine. Ils viennent du désert chinois, il y a de poussière, ou là, qu'est-ce qu'on a de la pollution? Des fois, c'est de la pollution, des fois. Donc, les Coréens sont habitués à porter le masque. Tout le temps. Tout le temps, mais ils sont habitués à le porter. Quand c'est clair, mais qu'il se quand il y a un warning pour mettre les masques parce qu'il y a des nuages ou il y a de la poussière, etc., ils le mettent avec leurs enfants, etc. C'est culturellement, c'est normal.
Donc, les gens le Covid, le masque, c'était simple, c'était facile. Donc, tout le monde a mis des masques. Les doulas patron immédiatement. Okay. Doula, là, c'est Samsung qui a donné à tous les employés. Samsung a 500 000 employés, un demi-million d'employés, à Tatna les masques, etc. Et moi, je les avais, quand je dis à Tatna les masques, à Tatna une cinquantaine de masques. Donc, et dès qu'il s'est là, ok, à d'autres masques. Autre chose, deux autres choses, et les derniers, la discipline. La discipline, elle est très importante. Surtout quand on est dans une situation de crise. Donc, celle-là, c'est une situation de crise. Si on est indiscipliné, elle tourne à l'anarchie, au chaos. Donc, être discipliné, la société coréenne est très disciplinée, à l'âge parce qu'elle est très homogène. Et à l'âge parce qu'elle joue collectif. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Quand on joue ensemble, on joue collectif et on est discipliné, c'est-à-dire porter le masque, l'hygiène, etc. là-dessus. Effectivement, il n'y avait pas besoin de faire un confinement NF, la Corée du Sud, et on a gardé, la Corée du Sud est restée clean du point de vue Covid, donc la partie à maîtriser. Les Trotsana al Maghreb, il y a un mois et demi, pour 3-4 jours, alors je ne vois, c'est pas tout le monde qui met les masques, et deuxièmement, ملي كيديروا les masques, كيدير الماسك كيهبطوه هنا لتحت، donc ça ne sert à rien. ولا كاع كيخليه هنا لتحت ولا كيقبطوا في يديه. Donc les gens خصهم يفهموا بلا quand on met un masque, on ne se protège pas soi-même seulement, mais on protège l'autre. Ça c'est très très important. Mais si on n'a pas cette civilité de penser à l'autre également et pas simplement à soi. Effectivement, mettre le masque, c'est une contrainte plus qu'autre chose. Voilà, il faut, même avec le vaccin, porter le masque sera une nécessité dans le futur, pendant un certain moment. Moi, je prédis au Strasbourg-là, toute cette année-là, il faut porter le masque toute l'année, avec ou sans le vaccin. Parce qu'il y a des incertitudes sur le vaccin. Le vaccin qu'on est en train aujourd'hui d'utiliser, heureusement qu'on l'a d'ailleurs, mais on est à peine en train, on va évaluer la durée d'immunité des vaccins. On ne sait pas, mais les êtres humains qui sont différents, il y a de 60 ans, il y a de 50 ans, il y a de 24 ans, il y a de 30 ans, il fait le diabète, il a d'autres maladies, il fait d'autres maladies immunodépressantes, il est sportif, il n'a rien. On ne sait pas aujourd'hui si les vaccins qu'on a aujourd'hui, ils vont pas certainement fonctionner one size fits all, c'est-à-dire c'est tout le monde et tout le monde va avoir la même immunité contre le Covid. Non, je m'attends, à la grippe, effectivement, qu'on aura des immunités différentes. Donc, le vaccin, il va falloir le refaire encore dans le futur. Dans le futur, probablement, ou l'âme certainement, là-dessus. Donc, porter le masque, c'est important. Alors, si quelqu'un pose la question, le masque, on ne peut effectivement se défaire le masque que si on a une immunité collective, ce qu'on appelle herd immunity, vérifiée. Voilà, avec des données vérifiées. Mais je ne vais pas vacciner 80% ديال الناس في المغرب ونقول صافي راه on a atteint l'immunité collective. C'est pas comme ça qu'on va le faire. On va vacciner un certain nombre de personnes, au-delà de 70-80%, et puis on va vérifier, on va continuer à monitorer, à vérifier si effectivement le virus ne se transmet plus, ou là il se transmet de toute façon, mais d'une manière beaucoup plus significative. 20 personnes, 30 personnes, mais pas dans les milliers. Voilà, c'est-à-dire le taux les infections.
إذا شكرا بروفيسور، تنظن بأن الرسالة واضحة، خصوصا بالنسبة للناس اللي مازال ما كيرتضيو الكمامة، لأن مازال لحد الساعة، خصوصا أن المغرب بدأ في أخذ اللقاح، وكنلقاو بأن أغلب الناس لحد الساعة مازال ما يتعاطوا مع الفيروس، كأنه يعني خطير، كأنه صعب، كأنه يقدر يؤدي يعديل الصديق ديالو او واحد من الاشخاص في العائله ديالو او المقربين. وكيف كنلاحظوا بان كوريا الجنوبيه من الاشياء اللي جعلتها تغلب عليها واحتواء الفيروس هو انهم عندهم ثقافه يعني ارتداء الماسك والتباعد الاجتماعي، زائد انه غسل اليدين والنظافه باستمرار، الشيء اللي خلاهم انهم يجيهم هذا الفيروس بشكل عادي، ماشي شي حاجه اللي غريبه، بعكس الدول الاخرى اللي كنلقاو بان ميديا ووسائل التواصل بكل الطرق ديالها كتحاول توعي الشعوب باش ان ضروره ارتداء الكمامه لانها مهمه. وكيف ما قلتم بروفيسور بانه مازال الفيروس معنا، وحتى نوصلوا للمناعه الجماعيه، يعني ازيد من 80% تقريبا من الناس اللي ياخذوا اللقاح ويحصلوا على هذه المناعه، عاد يمكن ديك الساعه يمكننا نقولوا بانه الماسك ما يمكنناش نرتديوه. Absolument. نعم. اذا بروفيسور، كيف كنلاحظوا الان يعني بعد وصول اللقاح كنشوفوا بانه المغرب ما شاء الله يعني بتضافر الجهود، ومن هذه الجهود يعني التدخل ديالكم في هذا المجال هذا، تلقاو بانه تغلب على مجموعه من الدول العالميه بما فيها بعض الدول الاوروبيه في الحصول على اللقاح. فتقريبا حاليا كاين ازيد، يعني حوالي 3 اسابيع عندنا ازيد من تقريبا 2.5 مليون ديال الناس اللي خداو اللقاح، اللي كنلقاوه يعني بتقارب كبير مع دول عظمى اخرى. كيفاش بروفيسور بغيناك تحدث لنا على كيفاش الدور ديالكم في جلب هذا اللقاح ومساعده المغرب، يعني بلدكم الحبيب، فاش انه يحصل على هذا اللقاح في هذه الظرفيه الصعبه وبهذا الشكل السريع اللي كنلقاوه يعني منافس لدول عظمى عبر العالم. Alors, كيف دار المغرب باش نوصلوا في هذا لا ووني اaujourd'hui بالنسبه لا كومباين دو فاكسيناسيون وبالنسبه ديال لي فاكسان. كاينين 3 ولا 4 شوز اللي حنا درنا، اللي لا ماجوريتي ديال لي بيي اوروبيان، سود امريكان، افريكان، ميم ازياتيك، ميم نور امريكان، الى خديت الكندا en tant qu'exemple, n'ont pas fait. Premièrement, on a anticipé. J'ai commencé à réfléchir comment il fallait faire pour avoir des vaccins en février de l'année 2020. La majorité des vaccins étaient encore en phase 2. Phase 2. Clinique. Il y a 3 des phases cliniques. Donc la majorité était en phase 2. C'est-à-dire on ne savait même pas où les vaccins allaient ou pas. On aura peut-être un vaccin à la fin de l'année. Mais on était en février, au début de l'année. Moi, je suis dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je comprends très bien la partie supply chain de l'industrie pharmaceutique. Et je la comprends beaucoup plus que beaucoup de monde. Surtout quand on travaille avec le gouvernement, c'est peut-être pas la spécialité d'un gouvernement, à moins d'être voilà, d'avoir eu cette compétence. Okay. Donc la partie supply chain, surtout des médicaments, je la connais très bien. Je savais, aujourd'hui, moi je le savais, je l'avais déjà communiqué depuis février 2020. Donc j'ai anticipé tout ça. Là, je vais résumer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, j'ai regardé un peu les vaccins qui existaient à ce moment-là. Il y en avait 3, ou la 4. J'ai fait le pour et le contre du point de vue politique, parce que je savais que le vaccin d'Al Moderna, on aurait de la difficulté à avoir accès à l'âge, parce qu'il est contrôlé par les Américains. Le vaccin d'Al Pfizer, c'était la même chose.
يعني إلا هما صنعوا خصهم يعطيو les États-Unis en premier. Les États-Unis, c'est 300 millions à quelques d'habitants. Et puis, il y avait celui d'AstraZeneca, qui n'était pas, mais qui était en Angleterre, qui n'était pas aux États-Unis. Et je connaissais AstraZeneca très bien. Donc, j'ai démarré à partir de là. Et là, je résume, c'était des négociations qui étaient très, très longues, même février. Tel septembre, vous avez vu, il y avait un Memorandum of Understanding, اللي تسنى في المغرب ما بين كانوا les 4 ou les 5 ministres. C'est Aït Taleb, c'est Ben Chaboun, c'est Borita, il était là, le Self-Tête était là, c'est Boutayeb était là. Et donc, on a signé le Memorandum of Understanding في ذاك الوقت pour aller au Maghreb et on a acheté un certain volume. Sauf que le vaccin, c'est simple. Il y a 3 milliards ديال la capacité 3 مليار ونص ديال la capacité totale globale عالميا pour fournir تقريبا 8 المليار ديال الناس ولكن كان une commande ديال 10 المليار aujourd'hui. Donc واحد كيصنع 3 المليار ولا 4 وكان une commande ديال 10. Qui c'est qui va gagner là-dessus? غير ما غتشري اما راك غتشري الفاكسان 5 fois le prix donc c'est qu'on a les moyens. واحد خصو يعرف بلا كان الفاكسان ب 20 ولا 30 دولار 20 30 دولار الا بغيتي تشري 40 مليون ديال لي دوز راه تقريبا مليار ديال الدولار. دونك اما يكون عندك الفلوس ودابا حتى واخا يكون عندك الفلوس الا شفنا لو كا ديال المغرب خدا بلوس دو دوز كو المملكه السعوديه. المغرب خدا اكثر من لي دوز aujourd'hui que l'Égypte راه 100 مليون ديال الناس وعندهم probablement les moyens اكثر من المغرب. فرنسا عندها لي موين، l'Espagne عندها لي موين، كندا aujourd'hui les livraisons للكندا c'est 50000 60000 والكندا عنده les moyens 50 fois plus que le Maghreb. Donc il faut anticiper. Deuxièmement, il faut savoir, il faut être du métier. C'est comme le métier. Et puis il faut avoir un network qui est solide. Parce que les gens sous pression, ils peuvent nous laisser tomber. Et il faut savoir faire de la politique là-dessus. Parce que tout c'est politisé. حنا كان خصو يكون عندنا الفاكسان من روسيا ويسقنا مشينا للهند. علاش؟ لحقاش روسيا ما كانش عندها، كانت غتعطل علينا. Et puis moi j'ai switché مشيت للهند. J'ai convaincu AstraZeneca باش نمشيو للهند. Et donc الهند دابا هي اللي كتعطينا لي فاكسان en sachant qu'il y a beaucoup de politique et en sachant, je pense, les citoyens في المغرب راه عارفين لي فاكسان اللي وصلنا للمغرب من الهند. Mais c'est pas الهند راه ما كتوطاش على un bouton وكيجينا لي فاكسان. Il y a encore beaucoup de travail qui est fait derrière par beaucoup de gens. Et moi je négocie directement la négociation que j'ai eue avec AstraZeneca, elle est finie. Mais il y a beaucoup encore de travail qui est fait par beaucoup de monde. السفير ديال سيدنا الله ينصرو في الهند. C'est le Maliki qui fait beaucoup de travail. Et puis, par tous les membres du gouvernement, je dois le reconnaître. Hein. C'est Borita, c'est Boutayeb, c'est Aït Taleb. Donc, il y a une course derrière. Il n'y a rien qui est pris pour acquis. C'est pour ça. Alors, ça, c'est important. Deuxièmement, le Maghreb était prêt du point de vue campagne de vaccination. Moi, je suis resté bouche bée. Je suis impressionné. La campagne de vaccination في المغرب اللي دابا حنا on est dans les 2 millions et quelques ولينا parmi les 4-5 premiers عالميا. Et il faut savoir également que في l'Afrique كامله et tout le Moyen-Orient on est seul اللي عندنا داك الفوليوم ديال الفاكسان. ما كاين حتى شي واحد في الموين-orient même ceux qui ont des milliards dans leur compte bancaire. Donc l'argent في هذا الوقت c'est pas ça qui a fait la différence là-dessus. Et le Maghreb, alhamdoulilah, la campagne de vaccination était excellente. Parce que داخلية في المغرب elle est importante. خدمت مع المينيستère de la santé et ils ont fait un exemple pour le restant de la planète. Aujourd'hui, ils sont pris pour exemple حتى فرنسا, même en Europe. Comment ça se fait que le Maghreb aujourd'hui, quitte à le Maghreb j'aime les vaccins, deux, quitte à le Maghreb a pu vacciner comme ça de cette manière-là, là-dessus. Anaya, moi ça me fait chaud au cœur, on m'ftakhr. Et ça c'est une preuve pour montrer aux gens que ce que moi j'ai fait, les gens peuvent le faire.
Les gens peuvent être à ma place. J'espère qu'à un certain moment, une autre génération qui reprend le relais, Inch'Allah, il ne faut pas qu'ils oublient que le Maghreb, quand le Maroc a besoin de nous, il ne faut pas attendre l'appel du Maghreb, parce que des fois, des gens m'arrachent une neige. Le Maghreb a besoin de nous. Parce qu'il y a notre famille, il y a tout le monde, il y a nos familles dedans, il ne faut pas attendre l'autorisation. Qui que ce soit au Maghreb, écoutez, Anna, je peux aider. Non, il faut aider, il faut y aller. Il faut y aller, il faut aider grand ou la petit pour essayer, Inch'Allah, d'aider nos prochains. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est pas encore fini, il y a encore il y a encore des volumes de vaccins, les jaïns le Maghreb, incessamment, Inch'Allah. Et puis, alhamdoulilah, c'est très bien. Moi je suis fier. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, Inch'Allah, dans le futur. بصراحة الفخر لنا بروفيسور أنه يعني بصراحة هذا تيشرف المغرب وكيشرف المغاربة وكيشرف العالم والبشرية بصفة عامة، وهذا تجسيد رائع بروفيسور منكم لحب الوطن، وهذا ميساج رسالة واضحة لكل مغربي خارج المغرب وعنده منصب وعنده قدرة باش أنه يساعد المغرب، يساعد بأي طريقة، ما ينتظرش حتى أنه تجيه الفرصة ولاش، لكن يمكن له يساعد عن بعد. ومن هنا بروفيسور نبغي نحط وبصراحه كيف كنشوفوا بان لحد الساعه المغرب عنده اللقاح، وبتضافر الجهود ديال صاحب الجلاله، بتضافر الجهود ديالكم، بتضافر كل الايادي الخفيه، لانه المغرب الان بفضل الله وفضل هذه المجهودات كاملين انه اصبح معروف كيف قلتوا عبر العالم. شنو هو هذا المغرب اللي خدا اللقاح في هذه الظرفيه؟ شكون هو هذا المغرب اللي خدا اللقاح بهذه النسبه الكبيره؟ شنو يعني تساؤلات كثيره اللي كتخلي المغرب انه يزيد يفرض الصيت ديالو في الساحه العالميه. من هذه المساله بروفيسور بغيت نحط واحد التساؤل، هو واش كتشوفوا بانه كيف لاحظتوا بانه واخا المغرب توصل باللقاح انه استطاع لوجستيكيا وبالكفاءات ديالو انه يوصل حتى ازيد من 2 مليون، تقريبا 2 مليون ونصف لحد الساعه اللي خداو اللقاح. واش كتشوفوا المغرب بهذه القدرات اللوجستيكيه ديالو والكفاءه ديالو قادر في المستقبل لما لا القريب انه يطور لقاحات خاصه باش انه في المستقبل ما يطيحش في مثل هذه المشاكل؟ Alors, du point de vue logistique, effectivement, parce que quand tu as une expérience, il y a les campagnes de vaccination le passé. Donc, d'abord, c'est une campagne de vaccination à grande échelle. Donc, d'abord, on a encore plus d'expérience. Donc, d'abord, je sais, le Maghreb est capable de déployer une campagne de vaccination à grande échelle. Donc ça, c'est important. Mais ce qu'on est en train de vivre et de dépendre d'autres, c'est pas quelque chose qu'il faut répéter. Maran Sainush, une deuxième pandémie, pour repartir à zéro encore. Cette fois-ci, on a pu aller chercher des vaccins avant les autres, mais dans le futur, الناس ما يبقاوش ناعسين بحال اللي كانوا en février ديال العام 2020 ويبقاو يساينوا حتى juin, juillet, août, عاد يبداو يكومونديو بحال دابا. Donc il faut faire très attention. La seule manière بالنسبه لينا المغرب pour avancer dans le futur, c'est qu'on ait حنايا notre propre indépendance بالنسبه لي vaccins et qu'on puisse fabriquer nous-mêmes nos vaccins في المغرب inchallah. Puis il y a des initiatives في المغرب qui sont en cours, dans laquelle qui est très très important, dans laquelle je suis impliqué pour essayer d'aider à ce que le Maghreb, Inch'Allah, puisse avoir cette autonomie, pour fabriquer le vaccin, mais également pour le développer et construire tout un écosystème autour, incluant les universités, incluant les écoles là-dessus, pour qu'on puisse avoir, puisqu'on a une force de frappe ou là, une compétence dans la durée. Parce que la compétence dans la durée, elle peut pas être limitée à simplement fabriquer le vaccin. Il faudrait qu'on soit capable nous-mêmes de le développer là-dessus et pas simplement de le fabriquer. Aujourd'hui, d'abord, maintenant, ni l'une ni l'autre. On ne peut pas le fabriquer. Là, on est incompétent. C'est parce qu'on n'a pas les équipements d'ailleurs. Il y a les équipements, l'infrastructure.
Et puis, pour le fabriquer, ça prend un peu de temps pour faire ce transfert technologique. Deuxièmement, on ne l'a pas développé, on n'a jamais pensé à le faire. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas les compétences. Je pense on a probablement les compétences pour développer des vaccins, mais il n'y a jamais eu voilà. Aujourd'hui, on a un sens de l'urgence, et puis on va le faire, Inch'Allah, ensemble, avec des partenaires, et on va faire en sorte que le Maghreb est autonome pour les vaccins. Moi, j'ai passé par des hauts et des bas personnellement pour pouvoir assurer le Maghreb les vaccins. Donc, Anna Ben Sbaliana a acheté une expérience qui est difficile parce que je savais la responsabilité, la responsabilité morale pour ne pas laisser tomber Bladi. Donc, j'espère que c'est la dernière fois. Ce que je veux maintenant, c'est faire en sorte que le Maghreb soit capable lui-même d'être autonome sur la partie sanitaire, sur la partie des vaccins. Mais le Covid, tous les vaccins, les kainines, les kanchérou, il faut qu'on soit capable de les fabriquer. Et on le fera, Inch'Allah. ان شاء الله. بالنسبه للبروفيسور، هل المغرب حاصل على جميع الجرعات اللي بغى ياخذ، ولا انه مازال غادي يتوصل بعد الجرعات في القريب العاجل من اللقاح؟ لا، المغرب وصلتنا دابا 7 المليون 7 المليون تقريبا 7 المليون ونص. في هاد 7 المليون لا موتي غتوتيليزي، لا موتي خصها تبقى، لان لي فاكسان ديال سينوفارم ديال استرازينيكا خصهم 2 دوز. دونك ما يمكنناش ناخذوا لو ريسك باش ولا خدينا داك لو ريسك وما تكونش عندنا اون دوزيام دوز، خصنا نكونوا عارفين بلا كاينين دوطخ دوز غيجيو. Et c'est possible de le faire de cette manière-là. Donc, كاين 14 مليون اللي مازال خاصتنا، 4 مليون 4 المليون و10 هي 14 مليون، 19 مليون دابا اللي مازالنا غتجي من استرازينيكا. ديجا تقريبا 20 مليون ديال لي دوز هي 10 مليون ديال الناس، 10 مليون ديال الناس. 15 مليون ونص اللي خدينا من استرازينيكا هي 12 مليون ونص ديال الناس اللي خصنا بور فاكسيني. اي بي كاينين البقيه ديال سينوفارم اللي عندها ان بلانينغ ديفيرون. انا جو سوي با au courant ديال لي ديتاي ديال سينوفارم، donc je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais ce que je peux dire c'est que بالنسبه لاسترازينيكا مازال 19 مليون ونص اللي غتجينا، اللي غتجي في هاد لي شهرين اللي جايين، شهرين 3 شهور ماكسيموم. اذا نتمنى بروفيسور انها يعني تتم العمليه بشكل عادي كما تم جميع العمليات، وان شاء الله بمجهودات ديالكم سيتم ذلك. بروفيسور، بالنسبه للقاحات كنشوفوا بان حاليا يعني تم تطوير مجموعه من اللقاحات عبر العالم بما فيها استرازينيكا، سينوفارم الى غيرها. واش هذه اللقاحات لها نفس الفعاليه بالنسبه للقضاء على الفيروس، ولا انها تختلف؟ واش اللي خدا مثلا استرازينيكا وعاود خدا واحد اللقاح اخر ما عندوش شي تاثير؟ يعني كيف يتم تطوير هذه اللقاحات والنتائج اللي كتوصل لها هذه اللقاحات؟ الوغ الواحد اللي خدا استرازينيكا ولا خدا فايزر ولا خدا موديرنا، ولا واحد اللي خدا ماشي جونسون فيه غير واحد، من الاخرين اللي فيهم جوج، الا خديتي الاولى استرازينيكا خصك تاخذ الثانيه استرازينيكا، لان لي زيسي كلينيك اللي داروا بلو ميم، ما داروش كوم سا، يعني اون ميكس. Il n'y a pas d'études cliniques sur le mix là-dessus. Alors, sur la partie safety, يعني sur la partie sûreté ديال هاد les vaccins كاملين Sinopharm, Sinovac, J&J, BioNTech et puis Moderna, AstraZeneca, ils ont tous démontré, même Sputnik, ils ont tous démontré une sûreté, une safety. Donc quand on se fait quand on se fait injecter, il y a des effets secondaires rares qui peuvent être différents les uns des autres, mais ils sont tous gérables, les effets secondaires. À moins qu'il y ait d'autres exceptions sur d'autres thérapies, et là, ça rentre dans le domaine de la pharmacovigilance. Donc ça, c'est sur la partie efficacité.
C'est autre chose. Donc, les plateformes, les vaccins sont différentes les unes des autres. La partie efficacité, elle a été démontrée. Tout vaccin a un profil d'efficacité qui est différent là-dessus. Pas simplement le pourcentage de l'efficacité, mais l'efficacité par rapport aux âges également. Il faut savoir que tous les vaccins les depuis le départ, qu'il y a un seuil d'efficacité pour lesquels on approuve un vaccin par l'OMS ou là par la US Food and Drug Administration ou là par l'Agence européenne ou le Maghreb, c'est de 50%. Quand on est à 50% au moins, c'est un petit peu le terme, 50% au moins, le vaccin est approuvé. Le vaccin de la grippe, c'est la même chose. Il n'est pas à 80%, il est probablement des vaccins différents de la grippe, ils peuvent être à 50, 60, 51, 53, 56% là-dessus. Donc, quand on entend parler d'un vaccin, les 84, etc., c'est énorme. Ou là, même 60 et quelques, c'est énorme. L'efficacité, elle est excellente. Quand je dis énorme, c'est peut-être pas le terme, mais l'efficacité, elle est excellente. Donc, les vaccins, que ce soit Sinopharm, ou là que ce soit BioNTech, ou là que ce soit celui de Moderna, ou là de AstraZeneca, ou là de Johnson & Johnson, sont tous des vaccins qui ont un profil safety, MN, qui est très bien, parce que même avec le profil safety, avec le vaccin remote sur place, il y a ou un profil d'efficacité qui est très bien, qui est excellent, qui est acceptable là-dessus. Voilà. Donc, les vaccins kamli, ils induisent une réponse immunitaire. Donc, ça veut dire qu'ils fonctionnent. C'est juste que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est leur durée d'immunité. Maintenant, il a AstraZeneca aujourd'hui. ودرت له عاود منها 20 عام ومنها 28 jours ولا 30 jours ومن عام بغيت ندير واحد اخر bien sûr qu'on peut le faire. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque à se faire vacciner avec un vaccin différent d'une année à l'autre. Voilà. D'utiliser les deux vaccins. بروفيسور لقينا مؤخرا بان كاين بعض السلالات المتحوره من هذا الفيروس كورونا. واش مثلا هاد لي فاكسان اللي كاينين حاليا قادرين انهم يتغلبوا على هاد السلالات يعني اللي خرجت من هذا الفيروس، ولا انه خاص فاكسان اخر اللي باش يتغلب على هاد السلالات المتحوره مؤخرا؟ كاين جوج ديال لي لوجيك الناس اللي خصهم يفهموا. ملي كتجي une variante, il y a plein de variantes. دابا ما كاينش غير وحده، كاينين بزاف، كاين دي سانتين دو فاريانت من جانفيي ديال 2020. يعني الناس عارفين بلا كاينين دي فاريانت، و لي essais cliniques اللي داروا avec en fonction de certaines variantes. D'abord, une variante, la seule chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut affaiblir l'efficacité du vaccin, mais le vaccin va induire une réponse immunitaire de toutes les manières. C'est au lieu de 84%, peut-être غيولي 65%. OK. Mais je parce qu'il y a une variante que vous à zéro, que le vaccin n'est plus efficace du tout. À zéro. Ça c'est pas. Là, ce n'est plus une variante, elle est carrément une variante extrême, dans le sens où le vaccin s'est tellement métamorphosé, il a ciblé tellement de protéines que le design le vaccin qui a été fait n'est plus, c'est-à-dire un vaccin complètement différent, où là, il faut qu'il reformule le vaccin. Donc, la majorité, que ce soit AstraZeneca, ou la Moderna, ou la BioNTech, ou la même J&J, sont en train, alors celui de Johnson & Johnson, ils l'ont déjà testé, et quand ils l'ont développé, ils ont fait un fine-tuning à la fin, mais tous ensemble sont en train effectivement de le tester contre cette variante, contre la variante d'Afrique du Sud, qui s'est retrouvée en Angleterre et ailleurs. Donc, ils sont en train de le tester et probablement de reformuler le vaccin, de faire un fine-tuning du vaccin là-dessus, mais de ne pas le changer là-dedans. Donc, il y aura certainement d'autres vaccins qui vont venir, parce que le virus, il va continuer à muter d'une manière ou d'une autre là-dessus. Ça c'est certain. Avec le temps, avec la variante les en Afrique du Sud, le virus se transmettait beaucoup plus vite
que le virus qui est standard, qu'on a connu, pour lequel on a fait les vaccins là-dessus. Mais les vaccins, certainement, vont avoir un impact, même sur la variante du virus, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut s'attendre, ça, c'est normal. Il y a des variantes, et puis il va falloir regarder les vaccins, faire un fine-tuning, mais il ne faut pas s'alarmer. Les vaccins qui existent aujourd'hui sont efficaces sur la majorité, sur le vaccin, sur le virus, incluant la variante, même si d'une manière plus faible que d'habitude. Il vaudrait mieux ça que ما كاينش الفاكسان قاعد يدي. اذا بروفيسور، الناس علاش كيحطوا هذا التساؤل؟ لان كيقول يعني كاين هناك تساؤلات مازال، نفس التساؤلات بانه هذا الفيروس لا ما خصناش ناخذوا اللقاح لانه غادي يؤدي الى بعض الاعراض اللي صعيبه، مثلا العقم، مثلا راه يعني مازال يعني الاشياء اللي انه مؤامره، راه بغاو ناخذوا الفاكسين حيت راهم بغاو يكون عندنا واحد التتبع يقدر يغيرنا الجينات الوراثيه ديالنا. يعني كاين تاثيرات كبيره. يعني بروفيسور، في نظركم شنو هي اسوأ الاعراض اللي يمكننا نلقاو في اللقاح مثلا؟ اذا تمت هناك اعراض خطيره، شنو هي يعني اسوأ الاعراض اللي يمكننا نشوفوا الا وقعت شي حاجه؟ واش غادي تؤدي لهذه الاشياء اللي المتداوله بين الناس، بانه راه يخرج عليك يديك تشوهات، يديك الى اشياء مثل هذا القبيل؟ نعم، هادشي سمي با هادشي ماشي حقيقي. الناس خصهم يعرفوا جوج الحوايج. C'est grâce au vaccin depuis une centaine d'années. C'est grâce au vaccin qu'on est حنايا où on est aujourd'hui. وكان ما كانش عندنا beaucoup de vaccins في المغرب, on aurait été impacté sanitairement d'une manière importante. Que ce soit le vaccin ديال PCV, HPV, pour prévenir le cancer du col de l'utérus, etc. Donc, l'Afriqia, le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de la polio, les vaccins ont sauvé des millions de vies depuis une centaine d'années. Donc, les vaccins sont nécessaires. C'est واحد يعرفهم. غير قبل ما يجي قبل ما يجي الكوفيد ما كناش كنهضروا على الفاكسان. واحد غير كيدي الدراري ديالو يتفاكسينا ولا سيدير الفاكسان هنايا بور اوتر شوز ايتترا, بي كنساو, اي بي اون اوبلي. On se pose même pas la question ملي كدير باش يدير الفاكسان ديال البي سي جي شكون هما لي زيفي سيكوندير ديال البي سي جي. ما كانش اللي كيحط دوك لي كيسيون. Ceci dit, tous les médicaments كاملين, واخا تمشي تشري الدواء الحمر, واخا تشري لاسبيرين في لا فارماسي فيها هذاك لا نوتيس faut regarder les effets secondaires. Il y a الواحد اللي يقرا les effets secondaires ما يمكنلكش تاخذ aucun médicament كاع في العالم. يعني عندك باج فيها جوج ديال سميتو. Si tu es enceinte, il faut pas faire ceci. إلا كنتي هذا ما يمكنش هذا. Donc tous les médicaments كلهم عالميا فيهم فيهم des effets secondaires, فيهم des benefits. Okay. C'est l'équilibre entre les effets secondaires et les bénéfices pour la santé. Quand il y a beaucoup plus de bénéfices que les effets secondaires, l'agence du médicament de Maghreb, la DMP ou l'agence française, elle autorise ce médicament. Ou bien sûr, c'est sûr, qu'on est efficace. Okay. Donc les vaccins, فيهم كاينين الناس qui sont allergiques à certains composants ديال الفاكسان. إلا مشى حتى خدا هذاك الفاكسان يقدر يعطيه une allergie, elle peut être grave, يقدر يصدق في l'hôpital. Donc ou là les femmes enceintes par exemple pour lesquelles les essais cliniques ما داروش بالنسبه لهذا الفاكسان هذا الفاكسان ديال الكوفيد. دونك الواحد ما كايناش شي مؤامره ديال حتى شي واحد باش حنا pour qu'on soit vacciné راه غتكون فيها une chips ils vont nous tracer ولا tout ça c'est هادو غير الهضره نقولها بالعربيه, هادو غير الهضره خاويه. هاد لي فاكسان ils vont sauver des vies الناس, ils vont sauver des vies surtout الناس الكبار et surtout الناس qui sont dans les hôpitaux اللي هما ils reçoivent jour et nuit النهار وبالليل عندهم الناس qui ont اللي فيهم qui sont infectés par le Covid. Et pour ne pas infecter les infirmiers, les infirmières et les médecins, il faut les protéger.
comment on va faire pour... Parce que moi, sinon, euh, on peut pas les laisser dans une situation pareille. Donc, le vaccin, il est important. الواحد ما خصوش يبقى يفكر هذا le vaccin راه دايرين فيه شي حاجة راه سميتو راه ils vont nous tracer راه غيديروا لنا شي حاجة راه non, 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 non. Le vaccin, أنا نقولها لكم parce que moi je le vois fabriquer. Le vaccin, il est classique, normal. Il m'a fait حتى شي حاجة. Le vaccin, il est là pour sauver des vies. Et on en a besoin. Il est important. Il n'est pas suffisant, mais on en a besoin, il est important. Il faut le faire. الواحد il a un doute quand les gens ont un doute du point de vue santé, et ça je le dis. Avant d'utiliser le vaccin, ceux qui ont un doute parce qu'ils ont une faiblesse, ils sont allergiques ou la حاجة, خصهم يقولها للميدecin ديالهم. Avant de se faire vacciner, خصهم يقولها لذاك الناس qui les vaccinent. راه فيا هذه ولا فيا هذا, دايما كيكون un médecin autour, voilà, pour que le médecin dise OK ولا ماشي OK. Parce qu'il y a beaucoup de cas différents. Vous m'entendez, Sinabil? أعتذر بروفيسور لأن الصوت قطع شي شوية تقريبا، لأن هنا شوية الجو مغير بزاف، كاين تساقط الأمطار بكثرة في المغرب حاليا، داكشي علاش الصوت شوية انقطع. بروفيسور الآن الصوت مزيان؟ مزيان، أنا كنسمعك مزيان. بروفيسور تسمعني؟ كنسمعك مزيان، كنسمعك مزيان، كنسمعك. كتسمعني بروفيسور؟ كنسمعك، كنسمعك مزيان، كنسمعك مزيان. لا سي تري بيان، كنسمعك مزيان. تسمعني بروفيسور الآن؟ وي وي تري بيان، كنسمعك. الصوت كنسمعك مزيان. الصوت قاطع. بروفيسور الآن كتسمعني؟ كنسمعك مزيان، كنسمعك أنا مزيان. إذا مشكل تقني. وي ألو؟ كنسمعك مزيان. إذا بروفيسور تسمعني الآن؟ كنسمعك مزيان، أنا j'entendais depuis tout à l'heure. أنا بالنسبة لي ما كنتش كنسمع، داكشي علاش. لا لا، ما كاين مشكل، كاين مشكل. العطب التقني، مشكل الكونيكسيون، لأن راه كاين أمطار غزيرة في المنطقة، داكشي علاش. الخير. الخير. إذا بروفيسور، كان التساؤل ديالنا مؤخرا حول يعني أسوأ الأعراض اللي يمكن لها تكون، وقلت بأنه يعني كختام الرسالة اللي قلت بأنه يعني نقدروا نقولوا هضرة خاوية، ضروري خاص الإنسان ياخذ الفاكسان باش يحمي راسو من هذا الفيروس. Absolument. الواحد خصو il faut se faire vacciner ملي
quand on peut se faire vacciner, il faut se faire vacciner. C'est simple. Il ne faut pas hésiter. بروفيسور، واش كتشوفوا بانه الناس اللي ياخذوا الفاكسان حاليا، واش كيقتصر على واحد الفئه معينه، ولا اي شخص مهما كان يعني الفئه العمريه ديالو ولا الطبيعه ديالو، مثلا بالنسبه للنساء الحوامل، بالنسبه اللي عنده بعض الاعراض، واش يقدر ياخذ انه هذا الفاكسان، ولا كاين واحد الفئه اللي تقدر تريث حتى من بعد وتاخذ الفاكسان؟ Non, d'abord, les essais cliniques, ils ont été faits, الواحد خاص تكون عنده 18 ans et plus. هذه أول حاجة. 18 ans et plus, ça veut dire حتى 60 70 80 عام 18 ans et plus. من بعد il y a وهادشي راه الناس غيفسروا لهم الناس اللي كيديروا ceux qui sont en train de faire les vaccins, ils vont expliquer ça. Il y a des choses que alors les femmes enceintes ne doivent pas se faire vacciner parce que les essais cliniques ما داروش les femmes enceintes. Ils n'ont pas été faits pour vérifier pour les femmes enceintes, donc il faut éviter. Les gens qui sont qui sont allergiques à certains composants des vaccins, voilà, il faut le dire. Il faut dire, attends, alors là, je sais que je suis allergique au vaccin d'El Hada ou le vaccin d'El Hadi. Ils le savent, il faut qu'ils le disent. Hadouk Nes, il ne faut pas qu'ils prennent le vaccin. Tous ceux qui sont allergiques, même pour les vaccins qui sont antérieurs, donc qui n'ont rien à voir avec le vaccin. Les gens qui sont allergiques à la pénicilline, par exemple, ça n'a rien à voir. Il y a la question, n'a rien à voir avec le vaccin parce que là, c'est pas de la pénicilline. Donc, ils peuvent prendre ce vaccin d'une manière safe là-dessus. Mais à partir de 18 ans, les gens ils peuvent théoriquement se faire vacciner. اوكي. بروفيسور، مثلا بالنسبه للقاح، واش غادي نبقاو ناخذوه كل سنه او من بعد 10 سنوات او مره في العمر كيف كنقولوا؟ واش كاين شي وقت محدد ولا مازال ما تم تحديد هذه المده اللي يمكن نبقى ناخذ فيها الفاكسان بعد يعني اكتساب المناعه الجماعيه؟ ما كاينش الوقت المحدد لان مازال ما on l'a pas encore fait. On l'a pas encore déterminé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vaccins, quand on développe un vaccin, علاش les vaccins quand ça prend 10 ans 10 سنين قبل الفاكسان يخرج ولا 8 سنين ولا 6 سنين ولا 5 سنين؟ لان on développe le vaccin, on démontre son immunité, sa durée d'immunité, ومن بعد كتجي في لا نوتيس بلا خصك تفاكسيني كل عامين ولا كل عام ولا شي حاجه. في هذا لو كاد ديال الكوفيد لو ديفلوبمون a été fait تقريبا en moins d'une année. من janvier, تقريبا la fin de janvier vers la fin de l'année, on a déjà eu 3 ou 4 vaccins. يعني ما عندنا aucun recul ديال l'impact ديال الvaccin. Un, les effets secondaires à long terme, et deux, ما عندناش un recul sur l'immunité ديال la durée d'immunité ديال الvaccin ديال هاد les vaccins كاملين. Donc on est ce qu'on appelle حنايا دابا dans la terminologie médicale ou la pharmaceutique, on est en phase 4 clinique. D'abord, بدينا كنفاكسينيو. Donc là, في la phase 4 clinique, on va être capable de savoir من هنا عام. De toute façon, on va le savoir. لأن وزارة الصحة في المغرب, elle est très bien équipée pour collecter كاع هذوك les effets secondaires ديال الفاكسين في المغرب كامل pour tous ceux qui كلهم الناس qui se sont vaccinés. Et donc ça s'appelle la pharmacovigilance et également la durée d'immunité du vaccin. On n'est pas les seuls, l'Alam Kamel, il fait la même chose. Donc on aura une idée de la durée d'immunité du vaccin. La durée d'immunité du vaccin il dure pas عامين. كل عام الناس كيمشيو يعاودوا الفاكسين ديال الرواح. الناس اللي خصهم يديروا الفاكسين ديال الرواح, surtout quand on est âgé. On est âgé là-dessus. Donc ça se pourrait, mais c'est la même famille de virus. Que chaque année, il va falloir refaire. Ça se pourrait également, parce que c'est le Covid, que nous devons vacciner chaque 7 jours ou chaque 8 jours. Nous n'avons pas l'immunité de protection. Ou peut-être que chaque vaccin est différent et surtout chaque tranche d'âge est différente. بالنسبة لشي واحد اللي عنده 25 عام
ou 30 عام, qui est en forme, qui n'est pas malade, qui n'est pas fragile, il a une vaccination, peut-être que voilà, pendant un an, il est OK. Mais واحد qui est fragile ou là qui est âgé, عنده 65 عام, ouais, peut-être qu'après après 6 mois, il a besoin d'être revacciné encore une fois. Donc tout ça, la réponse, c'est qu'on ne la connaît pas aujourd'hui. Donc, avec le temps, on va. ماشي احنا tout seul في المغرب, mais tous les pays, l'agence européenne, l'agence américaine, l'agence coréenne, etc., l'agence de médicaments et l'agence du médicament marocaine, et l'OMS également, vont certainement se prononcer sur la durée d'immunité et de protection des vaccins كاملين avec les données qu'il faut. اذا بروفيسور، واش نقدروا نقولوا بانه نقدروا نعاودوا نرجعوا للحجر الصحي مره اخرى كيف شفناها العام اللي فات، ولا انه حاليا يتم الرفع ديال الحجر الصحي بشكل عادي، وفوقاش نقدروا نقولوا رجعوا للحياه الطبيعيه؟ ما كاين اوكي. الحياه الطبيعيه انا جو سي با كيسكو سي، ما عرفتش انا كيف غترجع ولا وقتاش غترجع الحياه الطبيعيه. انا ما نظنش بلي الحياه الطبيعيه بالنسبه ليزاندستريال وبالنسبه للدول هذيك ما عمرها ما غترجع. علاش؟ لان الكوفيد نوز ابري دي لوسون. ملي حنايا اون كابابل سيانتيفيكمون بور ديفلوبي ان فاكسان en 8 mois, en 1 an. ما كاينش دابا في العالم dans le futur اللي غتجينا une autre pandémie ولا une maladie وغنقولوا حنا tiens on va la développer pendant 8 ans ou 10 ans. Donc الحياة الطبيعية business as usual is dead. On va jamais revenir de la manière de fonctionner comme on fonctionnait avant dans le passé. Donc ça, on a eu beaucoup de leçons. Elles sont كلهم إيجابيين, positives. بالنسبة la science là-dessus. وبالنسبة للوعي اللي تخلق في المغرب وايور لهاد لا كريز, حنا دابا عارفين ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire et ce qu'il ne faut plus faire في المغرب بالنسبة للفيتور. دونك الحياة الطبيعية غترجع طبيعيه ولكن غتولي ديفيرونت طبيعيه, ما غتبقاش طبيعيه نرجعوا للور كيف كنا. هذيك ديد ما عمرها ما تعاود تكون. دونك الناس اللي كيقولوا نرجعوا بالنسبه للناس باقي الحياه الطبيعيه وهي يخرج ويشرب قهوه ويغسل التاع ما عنده لا ماسك لا والو لا حتى شي. هذيك بوتيتر هذيك غترجع هذا العام. جو نبونس با cette année là, je ne pense pas parce que مازال la vaccination etc. 2021 واحد ما يخممش في الحياه الطبيعيه. الحياه الطبيعيه في المغرب دابا هي qu'est-ce qu'on peut faire pour redémarrer notre économie le mieux qu'on peut. هذه هي الحاجه اللي بريوريتي. من الحياه الطبيعيه نخرج نشرب قهوه ندير هذه سميتو بلا لا ماسك بلا ولا حتى شي حاجه, الواحد ما خصوش يفكر هكذا. ليكونومي لان ليكونومي هي اللي كتجيب لنا الخبز والماكله للدار. دونك il faut que notre économie redémarre باش المغرب يرجع encore compétitif ويرجع avec une croissance économique qui les حنايا on planifié avant qui était une croissance qui était excellente là-dessus. وما يمكنناش نرجعوا للور باش ترجع الحياه الطبيعيه بالنسبه للتوريزم في المغرب والناس يبداو يجوا لمراكش وهذا والناس يبداو يسافروا وهذا. سا سي با سيت اني حنا عارفينها كامله. دونك سا بروندر دو طون باش خص لوروب هي ديجا ترجع الحياه الطبيعيه, باش الناس اللي عندهم لي مويان يمكن لهم يخرجوا من لوروب ويجيو كوم توريست لعندنا لبلادنا. هما ils sont encore en train de se débattre là-dessus parce que le Covid il a mis à pied la majorité des familles حتى في l'Europe اللي ما بقاوش عندهم لي مويان pour voyager etc. Donc حنا il faut qu'on réinvente واحد التوريزم différent في المغرب. انا je veux pas donner de leçons là-dessus. Je pense que les collègues في المغرب et le gouvernement قاد fait les choses et je suis sûr qu'il y a des plans, il y a certainement des idées là-dessus. Mais هذا العام خص الواحد يبقى بداك لو ماسك ديالو واخا يدير الفاكسان, ماشي يمشي للسبيطار ويدير الفاكسان ويرجع. انا حيت il faut savoir que داك لا دوز الاولى il faut attendre 20 jours 22 jours avant que avant que cette dose là ne devienne efficace. C'est-à-dire que دير لا سميتو تخرج بحال تلقاو ما عندكش الماسك, tu es encore pas à l'abri d'une contamination ou une infection اللي قدات ديك l'hôpital. Donc il faut faire les 2 doses et même après les 2 doses الواحد يبقى عنده. علاش؟ parce que واخا نكون انا vacciné, واخا je suis vacciné, même si je suis immune, je peux être contaminé par le virus et je peux le transmettre à quelqu'un qui n'est peut-être pas vacciné. Donc هذاك اللي ماشي vacciné انا راني je suis vacciné, donc يدخل لي الفيروس في الناس etc. نبقى نهضر etc. donc le virus مشى لواحد اخر.
Donc, d'accord, s'il n'est pas vacciné ou même de le masque, à lui, il va l'attraper. Il va être infecté. Donc, même si on est vacciné, il faut garder le masque pour protéger les autres. Peut-être pas soi-même, mais les autres. يعني بروفيسور واش نقدروا نقولوا بانه الدول اللي تعطلات في اخذ اللقاح تضيع عليها واحد الفرص ديال الاقتصاد، يعني في التقدم الاقتصادي، على عكس الدول اللي سرعت في التلقيح بحال مثلا المغرب. واش Eh bien sûr, le Maghreb, le plus tôt, Inch'Allah, nous sommes avec l'immunité collective ou doula, radia dans le bon sens, sous instruction d'Yassin Allah Insro, on doit être fier sur là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça qui va permettre à notre économie de rebondir beaucoup plus vite que beaucoup d'autres. Ça, c'est pour moi, je le vois, Inch'Allah, comme étant une certitude là-dessus. Donc, ça, c'est vrai. Une fois qu'on atteint l'immunité avec les 70-80% de gens qui sont vaccinés, notre économie, Inch'Allah, mais moi, je sais que le Maghreb, pour en avoir parlé avec les autorités là-dedans, on ne va pas attendre. Je pense qu'on est un peu plus créatif et l'économie du Maghreb, elle va démarrer. Elle va redémarrer, mais il y a quand même des secteurs qui ne dépendent pas du Maghreb, qui dépendent des autres, notamment le tourisme. Donc, on est complètement vacciné, on a ces jours sans qu'il y ait aucun risque. C'est toujours risqué. Il y a toujours un risque là-dessus. Pour nous d'abord, et puis pour l'image du Maghreb, qui aujourd'hui, c'est une très très bonne image quand je vois que le Maghreb est pris, pour exemple, est pris pour un bon élève par l'Europe là-dessus. Là, ça me fait réfléchir. Il faut que je parte dans quelques minutes parce qu'on dit un autre appel. وي تبارك الله، راه حنا مشينا دابا ساعه ونص والحوار معكم بروفيسور شيق جدا، ما كرهناش تجلسوا معنا النهار كامل، ولكن لضيق الوقت والمشاغل ديالكم، وخصوصا حاليا راه عندكم تقريبا يعني 9:30 الليل، يعني هذا وقت العشر تقريبا 10:30. لا 45 43 فوالا فعلا، يعني قريبه العشرة، وماشي بحالنا حنا عندنا دابا حاليا تقريبا الجوج النهار. فبعض يعني تساؤلات مباشره وسريعه بروفيسور، نستغلوا الفرصه اننا نستفدوا من الاجابات ديالكم. بروفيسور، دابا حيت تنشوفوا بان مجموعه من الشركات تطور اللقاح ومحتاجين حوالي 8 مليار جرعه تقريبا باش اننا نوصلوا للمناعه الجماعيه العالميه. واش كتشوفوا بان هذه الشركات اللي كتطور اللقاح قادره انها توفرها في القريب العاجل، ولا انها غادي تاخذ وقت كبير وبالتالي التغلب على الفيروس غادي يكون معطل شي شويه على المستوى العالمي؟ غتاخذ وقت كثير. ما كايناش اسي ديال لا كاباسيتي باش الواحد يصنع 6 7 المليار ولا 6 المليار، يعني 60% 60% ديال لا 60 70% ديال لا بوبولاسيون مونديال. دونك احنا ديجا في مارس، السيمانه الجايه تقريبا وصلنا لمارس، غيجي الصيف دابا، غيجي رمضان. انا جو بونس كو سي امبوسيبل باش لا كاباسيتي مونديال اوجوردي تقريبا 3 ولا 4 مليار ماكسيموم. دونك ما يمكنلهمش الواحد خصو يساهم حتى العام الجاي، و maybe كيف كنقولوا en anglais. Je ne vois pas une vaccination pour atteindre une immunité collective au niveau de la planète كاملة même في 2022 حتى في 2022 لأن il y a beaucoup de choses qui manquent. La partie supply chain ديال la partie pharmaceutique elle est très tendue. Je ne pense pas que الناس غيمشيو forcément اسمح لي، je ne pense pas qu'il y ait forcément pour une immunité collective. يعني الدول كاملة عالميا، لأن إلا مشاو كاملين راه ما يمكنش يوصلوا لهذاك لا هذا العام لا العام اللي داز. Je pense qu'il faut faire des choix. Le Maghreb il a fait le choix d'une immunité collective qui est une très très bonne idée. Inch'Allah, on reste dans cette optique là et il faut continuer. الواحد يكمل
فهادشي اللي الله يكون معنا وصافي. on va faire ça très bien ان شاء الله في بلادنا. إن شاء الله. شكرا بروفيسور على قبول الدعوة، شكرا بروفيسور على أنك اليوم معنا في هذا اللقاء الشيق، شكرا على كل ما قدمتموه من مجهودات للبشرية بصفة عامة وللمغرب بصفة خاصة، ومازال إن شاء الله غتقدموا الكثير إن شاء الله بروفيسور. وكيف كنشوفوا بأن يعني هناك الكثير من الطاقات المغربية خارج المغرب على جميع المستويات. سؤال بروفيسور، هو آخر سؤال اللي يمكن لي نختم به هذا اللقاء، هو أنكم واش كتشوفوا بانه ضروري ان العقول المغربيه، يعني الطاقات المغربيه اللي كاينه في الخارج، اللي مثل وصلت المناصب مثل المنصب اللي وصلت له، واش انها ضروري خصها تواجد في المغرب باش تساعد المغرب، ولا انها يمكن لها تقدم يد المساعده من خارج المغرب؟ on peut aider نعاونوا بلادنا لا لداخل ولا برا. انايا اوغوزمون اللي انا كنت برا، لانه كنت لداخل ما كانش يمكن لي نعاون المغرب لا مانيير اللي درت هذا دابا. دونك جو بونس كو لي دو بوف ايدي. الناس يمكن يعاونوا من المغرب. Il faut être avec du civisme, avec de la discipline, avec. Je pense que si on faisait ça au Maghreb, on aurait aidé notre pays d'une manière certainement impactante. الناس اللي كانوا اللي برا، ceux qui peuvent, il faut qu'ils aident. هذه بلادنا ما عندناش جوج. Et puis on est fier d'être. Moi, je suis fier d'être voilà مغربي، كنقولها لتو الموند. Et puis quand ملي جات لي هذه الفرصه، ماشي هي هذه الفرصه الاولى. moi j'ai aidé mon pays à plusieurs reprises. j'ai jamais rien dit à personne. Pour بالنسبه لهذه effectivement le Covid on devient public très 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 vite. Mais il y aura Inch'Allah d'autres opportunités, mais chez des maladies ou la haja, mais autre chose dans laquelle je vais aider mon pays d'une manière d'une manière impactante, Inch'Allah, dans le futur. Donc Anaya, je lance un appel à الناس كاملين اللي هادو اللي كيسمعوني اللي sont à l'extérieur من المغرب. Il faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire بالنسبة لبلادنا. Des petites choses peuvent faire la différence. Il faut aider. Quand on peut, n'hésitez pas. Voilà, il y a les moyens sociaux, etc. Quand on a de bonnes idées pour voilà, c'est pour ça qu'on est sorti à l'extérieur. C'est pour essayer voilà, d'apprendre et alhamdoulilah, quand on arrive à certains niveaux de carrière, on peut aider, il faut le faire. الحمد لله. إذا بروفيسور، كختاما شنو هي نصيحتكم للشباب المغربي ونصيحتكم للشعب المغربي بصفة عامة، خصوصا في هذه الأزمة، في التعامل مع الفيروس بما هو حاليا وبما هو مستقبلا، الأشياء اللي يمكن لهم ياخذوها بعين الاعتبار لتجاوز إن شاء الله هذه الأزمة؟ اول حاجه اللي بغيت نقول، اسمح لي ما حبستك شيء في الاول. انا ماشي جو نسوي با بروفيسور، جو دكتور. ما شاء الله فيكم كل شيء. بالنسبه للنصيحه اللي نعطي للشعب المغربي، الواحد quand on vit tout le temps tous les jours في المغرب on a tendance à se sous-estimer. المغرب الحمد لله بشعبنا بملكنا بوطننا on a beaucoup de choses de quoi être fier. Donc الواحد يكون مفتخر مغربي. On est là, on va s'entraider. Inch'Allah, الواحد يصبر. Mais il faut respecter ce que l'État demande à faire, la distanciation, l'hygiène, les masques, etc. C'est important. C'est مهم. الواحد يعطي l'exemple. Tout le monde, ceux qui écoutent, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne le sont pas, d'essayer d'aider. Il faut qu'on s'entraide les uns et les autres là-dessus. Inch'Allah, je suis un optimiste. On va sortir de la Covid d'une manière encore plus forte qu'on l'était من اللي دخلنا في هذا الكوفيد في الاول. Puis كاين بزاف ديال les leçons qu'on a appris inchallah. Et puis ce que ça a fait pour moi, c'est que جوج الحوايج. خديت الدعوي بلا ما بغيت. خليت بزاف ديال الدعوي من عند الناس. بارك الله فيكم، بارك الله فيهم جميع. Tout le monde prie pour moi, Allah يخطيهم. Je suis sensible à ça.
Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, je connais beaucoup de monde, puis j'essaie d'aider, Inch'Allah, je vais aider quelques-uns, je sais comment on va avancer ensemble. Puis la troisième chose, d'abord, what's next, qu'est-ce qu'on fait maintenant باش ما نعاودوش نطيحوا في هذا المشكل ديال الكوفيد واخا المغرب on le gère bien لا بالنسبه لا كومباين دو فاكسيناسيون لا بالنسبه الدوله خدامه واخا نقدوها même avec les personnes n'est parfait, même avec voilà, les critiques qui jouent à gauche, à droite, c'est normal, c'est le prix à payer quand on vit dans une société qui a un parlement, des partis politiques différents, etc. C'est normal, mais on est ensemble à de la crise, il faut se battre ensemble, mais de la crise, après on peut se critiquer comme on veut. Donc, jouons ensemble, de la crise. De la crise, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est une priorité nationale. Il faut jouer ensemble là-dessus. Et puis, je souhaite bonne chance à tout le monde et à tous les gens qui nous ont regardés aujourd'hui. شكرا دكتور بروفيسور يعني اسمح لي انني نوصفك بهذه الاوصاف لان مشكل الشيء اللي قدمته ليس بالسهل، والحمد لله كما قلت انهم الدعوات ديال الناس تتوصلكم من ليس فقط من المغرب ولكن ان شاء الله من كل انحاء العالم. وما ننساوش الفضل ديالكم في مؤسسه بلا حدود اللي ما شاء الله الصيت ديالها عالمي في مساعده الفقراء عبر العالم، وان شاء الله ما تلقوها دكتور بروفيسور في المغرب. فوقاش تدخل ان شاء الله بلا حدود في المغرب؟ Alors, Exactly Without Borders, on est en train de réfléchir à des projets في المغرب à partir de juin, Inch'Allah, بعد رمضان من جوان واحد العام ان شاء الله. شكرا دكتور على قبول الدعوه، شكرا على هذا اللقاء الشيق والخاص والمباشر اللي بين احبابك في المغرب، بين اصحابك، بين جيرانك، بين العالم كله كيشوفك. هذا شرف لينا ان خدينا من وقتك ازيد من ساعه و40 دقيقه اللي كان ماشي من السهل باش ناخذوها، وكيف تم انه يوم الجمعه ما قدرتيش انك تكون معنا في هذا اللقاء المباشر لظروف خارجه عن الاراده، ويعني نقدر ذلك ونعلم بانكم في واحد الظرفيه حساسه، خصوصا في هذه الظرفيه اللي البشريه محتاجاكم، ولكن حتى احنا محتاجينكم باش على الاقل نسمعوا من النصائح ديالكم. وهانتم الان يعني اليوم معنا في هذا اللقاء. شكرا مرة أخرى دكتور على قبول الدعوة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Merci de m'avoir invité. بارك الله فيك. Et puis bonne chance إن شاء الله. Et puis à la prochaine. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.